कब्र में उतरने के बाद और फिर मुर्दों में से जी उठने से पहले मसीह खुदावंद की क्या खिदमत हूँ वो आपके सामने पेश करने लगा हूँ। वो अयाम जो यीशु मसीह कब्र में रहे वो क्या करते रहे, और ये ख़ास मैसेज मैं आप तक पहुँचाने लगा हूँ। इससे पेशतर कि मैं वीडियो को एक्सप्लेन करूँ, आप तक ये टीचिंग पहुँचाऊँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी, लोगोस खुदा का दिया हुआ एक नाम है मुझे, इसका मतलब है कलाम, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। मसीह खुदावंद को जब कब्र में उतार दिया गया, हमने सुना होगा 7वें कलमे में मसीह ने फरमाया था, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी मसीह खुदावंद ने अपना जिस्म कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया और अपनी रूह को जो लाफानी है, वो रूह जो उलूहियत के ऊपर बेस करती है, उस रूह को उसने अपने बाप के सुपुर्द कर दिया और बाद अज़ा उसके जिस्म को कब्र में उतार दिया गया। अब मैं आपके सामने खुदा की वो खिदमत यानी मसीह खुदावंद की वो खिदमत पेश करने लगा हूँ जब वो मर गए और कब्र में उतार दिया गया उनका जिस्म, और इससे पहले कि वो जी उठते वो क्या करते रहे। है ना इंटरेस्टिंग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बरकत पाएंगे। अजीज़ों, मसीह खुदावंद जब मर गए, उनका जिस्म मर गया, तो वो सीधा आसमान की बादशाहत में पहुँचे। अगर आप दूसरे कलमे से वाकिफ़ हैं, लूका की इंजील के 23वें बाब की 40वीं आयत में आगे को, कि यीशु मसीह की सलीब के साथ 2 और सलीबें नस्ब की गई थीं, और जो सलीब यीशु मसीह के लेफ्ट साइड पे थी, उस सलीब के ऊपर एक डाकू था जिसका नाम गैस्टस बताया जाता है। तवारीखी कुतब का आपको मुताला करें, अपाकृफा की कुतब में इस शख्स का नाम गैस्टस बताया जाता है, जो यीशु मसीह के लेफ्ट साइड पे था, बाईं तरफ था, और इसने यीशु मसीह को कबूल ना किया। मैंने इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो भी दी हुई है। और ये जो सलीब थी, ये पेश करती थी रेबिलियन को, बगावत को, रखने, जुदाई, बर्बादी और तबाही और जहन्नम को। लेकिन जो राइट साइड पे सलीब थी, दाएं तरफ यीशु मसीह के, वहाँ पे जो शख्स था, तारीख बताती है कि उसका नाम डायसमस था। ये शख्स यीशु मसीह को कबूल कर लेता है और अपने दोस्त की तंबीह भी करता है, और साथ ही यीशु मसीह को मुखातिब करके कहता है, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। और आपने सुना होगा दूसरे कलमे की तशरीह में कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका को खोला और फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, गलत नहीं, गलत बयानी नहीं, झूठ नहीं, सच, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अज़ीज़ों, यीशु मसीह जान देने के बाद, 7वें कलमे के बाद, अपनी रूह को सुपुर्द करने के बाद, रूह जहाँ पे गई वहाँ पे यीशु थे, यानी खुदा बाप की हुजूरी में। लेकिन दूसरे कलमे में लफ्ज़ है, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लफ्ज़ फिरदौस जिसकी अंग्रेज़ी पैराडाइज है, इसकी यूनानी पैराडेसोस है। अगर आप कदीम यूनानी हिफ्तादी तर्जमे का मुताला करें तो ये जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया पैराडेसोस ही अदन के बाग के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी पैदाइश की किताब के 2 बाब की 8वीं आयत में जब लिखा है कि खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, तो वहाँ पे भी यही लफ्ज़ दर्ज है। और फिर हिजकिय्याह की किताब के 28वें बाब की 13वीं आयत में, जहाँ पे सूर के बादशाह की सरजनश की जाती है और जिसमें अबलीस समाया हुआ था, खुदा उससे अपने बंदा हिजकिय्याह की मार्फत कहता है कि तू बागे खुदा में रहा करता था। और ये जो बाग है, इसके लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो यीशु मसीह अपने ज़ुबान मुबारका से अदा करते हैं। इससे मुराद ये है कि अदन का बाग, या इसको आम फहम ये कह सकते हैं कि जन्नत, या वो जगह जहाँ पे खुदा मौजूद है, या वो जगह जहाँ पे हम सब ईमानदारी इकट्ठे होंगे, वहाँ पे उस शख्स यानी डाकू की रूह भी पहुँची। लेकिन कौन लेकर गया? मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा यीशु, जो मेरा और आपका खुदा है, वो उसे वहाँ पर लेकर गया। तो कहने से मेरे मुराद ये है कि यीशु मसीह मरने के बाद सीधा अपने बाप के पास पहुँचे और डाकू भी वहाँ पे गया। और इसकी दूसरी तशरीह ये है कि यीशु वहाँ पे ज़्यादा देर ठहरे नहीं रहे, बल्कि वो वहाँ से निकल कर एक और जगह पर पहुँचे, और उस जगह का नाम था आलम अरवाह। आलम अरवाह या पाताल, एक ऐसी जगह जहाँ पे तमाम की तमाम कैदी रूहें जमा होती थीं और जो सब इंसाफ के लिए कराहती थीं।
اس کو عالم اسفل کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ شیول، جبکہ یونانی میں حادث استعمال کیا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کے تقریباً عہد عتیق میں 65 مرتبہ اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے زیادہ تر مراد زمین کی تہ، اور کئی دفعہ اس سے مراد گریو، قبر یا گور بھی لیا جاتا ہے۔ اگر آپ 90 زبور کی 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں وہ سب کہاں جائیں گے؟ پاتال میں۔ اور زبور 16 اس کی 10ویں آیت میں مسیح یسوع کے تعلق سے ایک پیشین گوئی تھی، کیونکہ نہ وہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہاں سے اس آیت میں جو پاتال سے مراد ہے وہ زمین میں قبر لیا گیا ہے۔ اگر آپ آموز کی کتاب کے 9 باب کی 2 آیت کا پہلا حصہ پڑھیں تو شریروں کے تعلق سے ایک بات لکھی ہے کہ اگر وہ پاتال میں بھی چلے جائیں تو خدا کا ہاتھ ان کو وہاں سے کھینچ لے گا۔ اور زبور 139 جو مقدس داؤد نے تحریر کیا، ہم اس کو گاتے بھی ہیں، میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اتے اوتھے بھی تو ہے، وچھاواں جے بسترا پاتال دے وچ اوتھے بھی تو ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاتال زمین کی اتھا میں، زمین کے نیچے ایک گھڑا ہے، ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ تمام کی تمام ارواح جو تھیں ان کو قید کیا گیا تھا۔ اگر آپ پطرس کے خط کا مطالعہ کریں تو پطرس کا خط اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت میں آپ کو واضح ملے گا کہ یسوع مسیح وہاں پہ قیدی روحوں میں پہنچیں تاکہ ان کو ایونجلائز کیا جائے، ان کو کلام سنایا جائے۔ افسیوں کے خط کے 4 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ زمین کی انتہا میں، زمین کے نیچے کے علاقے میں گھسا اور وہاں پہ بھی اترا۔ اور ہم رسولوں کے عقیدے میں ایک بات پڑھتے ہیں، ہمارا اقرار الایمان ہے کہ مسیح خداوند نے پنتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا اور پھر وہ پاتال میں اتر گیا۔ تو یسوع مسیح وہاں پہ کیوں اترے؟ اس کی بنیادی وجہ تھی ایک۔ عزیزوں، کتاب مقدس خصوصی اعتبار سے عہد جدید اس بات کی واضح تعلیم دیتا ہے کہ بغیر مسیح کے نجات ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح سے واقف ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے وہ سیدھے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ بغیر مسیح کے نجات ممکن نہیں۔ مسیح کے دعوے موجود ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ نو ون، یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، مسیح کا دعویٰ، رستہ میں ہوں، اس میں سے ہو کر کوئی خدا کی بادشاہت میں یا پیراڈائز میں، جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہوگا، کئی لوگ ہوتے نا چلاک باندھے نے کئی طریقے، اور طریقے، کوئی دیوار ٹپن کی کوشش کرے گا، کوئی باڑ ٹپن کی کوشش کرے گا، پھر چھتر بھی کھائے گا۔ اگر کوئی بغیر مسیح کے داخل ہوگا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ نجات صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یوحنا 3:16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، کس پر؟ مسیح خداوند پر، مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع جو دنیا کی نجات کے لیے آیا۔ اور لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے، کس نے؟ مسیح خداوند نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اب یہ جتنے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، مسیح ان کو آسمان کی بادشاہت میں لے کر، عدن میں لے کر، جنت الفردوس میں لے کر جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو پہلے تھے، خدا کا یہ قاعدہ ہے، خدا نے ایک قانون دیا کہ بغیر مسیح کے آسمان کی بادشاہت میں کوئی نہیں جا سکتا، نیور، کوئی جا ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو پہلے تھے، مقدس داؤد ہوں، مقدس موسیٰ ہوں، یسایہ، یرمیہ، حزقیل ہوں، اور ایماندار راست باز نبی ہوں، وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کیا سیدھے چلے جائیں گے؟ بھائی نہیں، خدا نے ایک پیمانہ دیا، خدا نے ایک پیٹرن دیا، اس نے ایک اصول قائم کیا، اسی اصول کے مطابق ہر بندہ بچے گا۔ اس لیے ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان کو بھی مسیح وہاں سے لے کر، کیونکہ وسیلہ تو وہی ہے، آسمان کی بادشاہت میں پہنچے۔ تو جب یسوع مسیح عالم ارواح میں پہنچے تو وہاں پہ تمام قیدی ارواح موجود تھیں۔ مسیح نے ان کو بتایا کہ میں مولود مقدس ہوں، میں خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوں،
मुझे मार दिया गया है, लेकिन मैं मरने के बाद तुम तक पहुंचा हूं, और जल्द मैं मुर्दों में से जी उठकर फिर लोगों के सामने जाने वाला हूं। और बहुत से ईमानदार जो पहले ही यीशु मसीह को प्रीच करते रहे थे, जो यीशु मसीह से वाकिफ थे, जो उससे बातें करते रहे थे, फौरन वो तो उसका इंतजार कर रहे थे, फौरन यीशु मसीह के पास आए और मसीह के वसीले से आसमान की बादशाहत में पहुंचे। और याद रखें, सब शरीरों को एक मौका और दिया गया था कि वो मसीह को कबूल कर लें। लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मेरी ज़ाती राय है कि कबूल उन्हीं ने किया जिन्होंने पहले ही ईमान की बिना पर, रास्तबाजी की बिना पर ज़िंदगी बसर की थी। हाँ, मुमकिन है कोई ऐसा भी हो जो शरीर था, दुनिया में रहकर शरारत के काम करता था, बदी करता था, लेकिन उस वक्त मुमकिन है कि उसने भी यीशु को कबूल कर लिया हो और वो भी बच गया हो। ज़रूरी था कि सब तक यीशु मसीह का नाम पहुँचे। मसीह खुदावंत के आने के बाद तो पहुँच रहा है, लेकिन उससे पहले भी सब तक उसका नाम पहुँचना ज़रूरी था। इसलिए मसीह खुदावंत पाताल में उतरे। बाकी तमाम के तमाम लोग जो यीशु मसीह के नाम से वाकिफ़ हैं, उसके काम से वाकिफ़ हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। अगर वो यीशु को कबूल नहीं करते तो वो कहाँ पे जाएंगे? जहन्नम में, ना कि जन्नत में। तो मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको जन्नत अल फिरदौस में, जहाँ पे खुदा बाप है, जहाँ पे मसीह खुदावंत खुद हैं, जहाँ पे रूहुल कुदस है और अंबिया इकराम हैं, जहाँ पे रसूल हैं, यीशु मसीह के प्यारे हैं, हमें वहाँ पे जाने का फजल अता फरमाए। और मैं एडवांस में आप सबको ईद क़यामत मसीह की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस के नाम में, आमीन। थैंक यू।